Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan pada semua. Apa khabar? Okay, harap semuanya dalam keadaan sehat sejahtera. Okay, hari ini saya Cikgu Airin binti Abu Bakar akan menyambung e-tuition kita dalam sesi yang kedua. Untuk hari ini saya memilih tajuk Urine Formation dari chapter 3, okay, Coordination and Response. Okay, yang mana mungkin topik ni agak banyak penerangan yang perlu diberikan kepada anda semua. Okey. Baik, sebelum kita teruskan, sebelum kita tengok lebih lanjut bagaimana pembentukan air kencing, terlebih dahulu kita perlu faham apa kaitannya dengan bab coordination and response. Okey. Kalau awak masih ingat, awak pernah belajar semasa awak di tingkatan 4 dahulu. Okay, tajuk subtopik homeostasis sangat sedikit yang awak pelajari. Seingat saya bab 2 tingkatan 4. Okay, yang mana berkaitan dengan homeostasis. Okay, homeostasis ni dia berkaitan dengan keadaan dalaman badan manusia. Okay, jadi the internal environment consists of interstitial fluid and blood plasma that constantly path the cells. Kebetulan saya dah terangkan dalam sesi yang sebelum ini berkenaan dengan sistem limfa, dan dalam itu ada saya terangkan bagaimana pembentukan interstitial fluid dan juga dari blood plasma. Jadi untuk homeostasis ni adalah keadaan dalaman yang berkaitan dengan interstitial fluid and also blood plasma that constantly bath the cells. So kita punya sel ni dipenuhi dengan ataupun digenangi dengan interstitial fluid dan juga blood plasma. So physical and chemical conditions, kalau awak ingat dulu kita ada belajar berkenaan dengan pH, glucose level berkaitan dengan homeostasis ini. So dia ada kategori physical and chemical. Okay, so the physical and chemical conditions in the internal environment of the body need to be maintained for the cells to function optimally. So ini awak dah belajar, jika satu bacaan tu meningkat daripada bacaan yang optimum, jadi keadaan dalaman kita perlu diperbetulkan supaya bacaan tu diturunkan kembali kepada keadaan yang normal ataupun dalam bacaan yang optimum. Okay, dalam contoh yang awak belajar semasa tingkatan 4, kalau saya tak silap adalah berkenaan dengan blood glucose level. So the maintenance of a relatively constant internal environment is known as homeostasis. So homeostasis ni sebenarnya pengekalan keadaan dalaman supaya ia berada dalam keadaan yang optimum supaya badan kita dapat berfungsi dengan baik. Okay. Baik. So ia berkaitan dengan excretory system ataupun sistem perkumuhan. So the excretory system plays an important role in homeostasis. Okay, dia berkait rapat lah. Okay, homeostasis ini perlu dikekalkan. Okay, jadi bagaimana nak kekalkan? Dia berkaitan dengan sistem perkumuhan ataupun excretory system. So the primary organs of the excretory system are the kidneys, buah pinggang kita. Baik, kita tengok buah pinggang kita. Okay, so apa fungsi buah pinggang kita? It helps to regulate the water and salt balance in the body by excreting more or less salt and increasing the intake or loss of water. Okay, so dia akan mengawal atur kandungan ataupun keseimbangan air dan garam dalam badan kita dengan cara sama ada merembeskan lebih banyak garam atau mengurangkan perembesan garam, ataupun meningkatkan pengambilan air ataupun mengurangkan pengambilan air. It also regulate the osmotic pressure and ionic levels in the blood. Okay, mengawal tekanan osmosis kita, and excrete waste products, and also regulate the blood pH. Okay, sebab kalau ia berkaitan dengan hydrogen ions. Okay. Okay, so waste products excreted by kidneys are substances that are not useful to the body. Okay, some of these are waste products from the metabolic reactions in the body. Example, urea and creatinine are from the breakdown of amino acids. Okay, ini kalau awak ingat dalam
bab digestion. Okay, kalau kita excess of glucose, kita akan simpan dalam bentuk glycogen, but for amino acids, excess of amino acids, kita akan eliminate, kita akan buang dengan cara kita menukarkan excess of amino acids tadi melalui proses deamination. So inilah dia akan menghasilkan urea dan kreatinin dan dibuang melalui air kencing ataupun urine. And also example lain, uric acid is from the breakdown of nucleic acids. So other ways excreted in the urine are foreign substances in the diet such as drugs and toxins. Okay, so, ini yang kita biasa dengar ujian air kencing dijalankan terhadap pemandu-pemandu mabuk contohnya, ataupun pemandu yang mengalami kemalangan jalan raya, menyebabkan kemalangan jalan raya, siasat dan diambil sampel air kencingnya, antara adalah untuk mengesan kandungan dadah jika dia menyalahgunakan dadah dan menyebabkan kemalangan berlaku. Okey, baik. Kita tengok kepada human kidney. So the kidneys filter blood. Okay, sebenarnya kita punya buah pinggang ni akan menapis darah kita. Okay, and form urine which exits the body through the ureters, urinary bladder and also urethra. Okay, finally the urethra. So urine is a fluid which consists of water, okay, urea and other dissolved waste and some excess nutrients. Yang ini berbahayalah kalau ada nutrients yang berlebihan yang kita buang melalui air kencing. Okay, sepatutnya nutrients kita gunakan untuk kebaikan tubuh badan kita, tapi jika berlebihan kita akan buang melalui air kencing, contohnya kencing manis ataupun diabetes mellitus. So the human kidney has two distinct regions. Okay, an outer light red region called the renal cortex and inner dark red region called the renal medulla. So renal ni adalah nama lain untuk kidney. So kidney tu nama in English, renal ni adalah nama dia in science. So sebenarnya dia organ yang sama. Okay, so ini adalah gambaran, okay, ataupun cross section of our kidney. Right, so kidney kita lebih kurang sebesar penumbuk kita saja, kecil saja, dan berada di berhampiran dengan kita punya vertebrae. Okay, that's why kita panggil buah pinggang. Dia berada di buah pinggang, hampir pada buah pinggang, berhampir pada pinggang kita. So ini dia labelkan. So ini adalah outer region ni yang kita panggil sebagai renal cortex. Okay, and then yang inner region ni yang berwarna lebih gelap sedikit, ini kita panggil medulla. So we have here we have a renal artery, yang berwarna merah ni membawa darah masuk ke dalam buah pinggang kita, and we have renal vein, okay, yang membawa darah keluar dari buah pinggang kita. So darah akan masuk melalui renal artery dan ditapis dalam buah pinggang kita, dan darah yang telah dicuci tadi, okay, akan keluar melalui renal vein. Right, waste products, okay, akan disalurkan ke dalam ureter, and then urinary bladder and finally urethra. Okay, sorry, kita ada unit kecil pada buah pinggang kita. So imagine ya, sebenarnya buah pinggang kita ni, walaupun dia kecil, dia ada lagi unit kecil di dalamnya. So unit kecil ni kita panggil sebagai nephron, yang mana kita dah belajar semakin kecil saiz satu-satu benda tu, satu-satu objek, bila dia kecil, dia akan menyebabkan total surface area per volume ratio dia akan jadi besar. Maka ini akan meningkatkan antaranya meningkatkan diffusion, Alright, so nephron ni, okay, the functional unit of a kidney is the nephron. So jangan tertukar dengan neuron. Selalu tu pelajar tertukar nephron neuron. Okay, so kena ingat nephron ni berkaitan dengan kidney. Neuron tu dalam sistem saraf. Alright, each human kidney consists of about 1 million nephrons. Setiap satu buah pinggang kita. Kita ada berapa buah pinggang? 2. So bila ada 2,
maknanya ada 2 million lah. Okay, so imagine buah pinggang yang kecil tu, dalam tu ada lagi unit-unit kecil, iaitu nephron ni lebih kurang 1 juta dalam satu buah pinggang. So 2 buah pinggang kita ada lebih kurang 2 juta. Okay, manusia boleh hidup tak dengan 1 buah pinggang saja? Boleh kita boleh mendermakan salah satu buah pinggang kita. Tapi bila kita mendermakan salah satu buah pinggang kita, kita tidak dinasihatkan untuk tidak melakukan aktiviti lasak lagi. Alright, so kita balik kepada nephron tadi. Nephron consists of 3 major parts. Okay, dahlah kecil. Dan dia ada lagi 3 bahagian di dalamnya. So kita panggil glomerulus, and it's associated with blood vessels. Okay, the Bowman's capsule, and a long narrow tube called the renal tubule. Okay, so kita tengok gambar rajah ni. Cantik warna dia. Okay, kita gambarkan ini adalah satu unit nephron. Okay, yang ni. Yang ni tak nampak, yang ni dia buang gambar capillary, blood capillary. This one yang ada blood capillary di sini. Sebenarnya ada blood capillary lah. Ini dia nak nampakkan gambaran unit nephron ni tadi. Okay, so kita ada yang color green ni, color blue. So ini adalah unit dalam nephron. So yang ni warna purple macam tu. Okay, so ini adalah 3 bahagian yang terdapat pada satu unit nephron. So ini satu nephron. Okay, yang ini ada lagi satu nephron. So nephron ni dikelilingi oleh blood capillaries. So ada fungsi dia lah. Okay, digambarkan nephron ni sehalus jarum sahaja. So dalam kita punya buah pinggang yang kecil tadi, ada macam 1 juta lah nephron yang sebesar jarum tadi, yang kerjanya menapis, filter our blood. Right. Okay, so the renal tubule is made up of the proximal convoluted tubule, loop of Henle, and distal convoluted tubule. So kalau kita tengok balik gambar tadi, okay, kita ada proximal di sini, okay, dan loop of Henle, yang ini, dan kita ada distal. So proximal yang berwarna biru ni, okay, kemudian dia akan melalui loop of Henle, dan dia akan keluar melalui distal convoluted tubule, dan dia akan dikumpulkan dalam collecting duct ataupun collecting tubule. So yang berwarna biru dan hijau ni yang dipanggil sebagai renal tubule. Renal tubule ni terdiri daripada proximal convoluted tubule, loop of Henle, and distal convoluted tubule. Okay, and yang ini yang berwarna purple ni, okay, ini adalah Bowman's capsule. Di dalam Bowman's capsule ni terdapat glomerulus. Right, kita tengok lagi dia punya penerangan. Okay, the distal convoluted tubules of several nephrons join to a common collecting duct. Okay, so kalau kita tengok balik gambar rajah ni, ini adalah collecting duct. Okay, dia sebenarnya berhubungan dengan lain-lain nephron. So satu collecting duct dia akan mengumpul urine daripada nephron yang telah menapis darah kita. Okay, so the Bowman's capsule, saya gambarkan dia macam mangkuk, dan yang mana Bowman's capsule ni mangkuk yang di dalamnya terdapat glomerulus. Okay, so the Bowman's capsule and both convoluted tubules lie within the renal cortex, okay, di sebelah luar, whereas the loop of Henle extends into the renal medulla. So yang ni terdapat dalam renal medulla, loop of Henle ni. Okay, selainnya adalah di bahagian cortex. Baik, seterusnya, within the kidney, each nephron is supplied with blood by an afferent arteriole, which is a branch of the renal artery. So renal artery dia akan membawa darah masuk seterusnya kepada arteri yang lebih kecil, kita panggil sebagai arteriole.
Okay, so dalam keadaan ini ada nama khas arteriole itu kita panggil sebagai afferent arteriole. Afferent ni normally dia membawa darah masuk. Okay, afferent arteriole, okay, which is a branch of the renal artery. So each afferent arteriole divides further into a tangled capillary network called the glomerulus. So sebenarnya glomerulus tu adalah blood capillary, tapi di dalam keadaan yang berselirat. Okay, tangle blood capillary. Okay, so the capillaries of the glomerulus reunite to form an efferent arteriole. Jadi kalau kita refer balik kepada rajah ni, so ini adalah afferent arteriole. Nampak dalam rajah ni saya ada tunjukkan afferent arteriole. So darah masuk daripada arteri, kemudian dia branch into afferent arteriole, kemudian darah akan melalui glomerulus, which is tangle capillary network. Okay, setelah itu darah telah melalui glomerulus, dia akan keluar kepada efferent arteriole. So kalau awak tengok yang rajah ni pula, okay, macam ni lah. Okay, ini afferent afferent arteriole. Okay, kemudian ini adalah efferent arteriole. Ni efferent. So efferent arteriole ni nanti dia branch lagi, okay, capillary, blood capillaries ni, dan dia akan mengelilingi renal tubule ataupun dia akan mengelilingi proximal convoluted tubule, loop of Henle, and then also distal convoluted tubule. Okay. So each efferent, selalu saya nak ingatkan efferent ni dia exit, darah keluar. Okay, so each efferent arteriole divides to form a network of blood capillaries surrounding the kidney tubules, okay, ataupun renal tubules. Ni yang saya kata tadi. Okay, efferent arteriole tu dia akan berpecah pula kepada network of blood capillaries, dan network of blood capillaries ni tadi akan mengelilingi proximal convoluted tubule, loop of Henle, and also distal convoluted tubule. So these blood capillaries are called peritubular capillaries, or the capillary network which eventually join together into the renal vein. So maknanya dia adalah pergerakan darah macam biasa daripada artery, arteriole, capillary, and then venule sebenarnya, dan akhirnya kepada vein. Okay, so the loop of Henle is a long hairpin shaped, okay, region of the nephron that descends into the medulla and then returns to the cortex. Ini yang dimaksudkan, dia akan loop of Henle ni terdapat dalam bahagian medulla. Okay, medulla of kidney. Okay, and then dia akan dia akan naik kepada distal convoluted tubule. Okay, so the Bowman's capsule is made up of 2 layers of cells that surround the glomerulus. Okay, so the space between the 2 layers of cells is called the capsular space. So dia ada ruang. Okay, Bowman's capsule tu yang saya kata macam mangkuk tu, dia ada 2 lapisan sel yang mengelilingi glomerulus. So di antara 2 lapisan sel tadi terdapat ruang yang kita panggil sebagai capsular space. So the cells that make up the inner wall of the Bowman's capsule are called podocytes. Okay, the podocytes adhere closely to the endothelial cells of the glomerulus. Okay, to produce urine, the various parts of the nephron perform 3 basic processes. Ada 3 proses untuk membentuk air kencing. Pertama adalah ultrafiltration, yang kedua adalah reabsorption, dan finally adalah secretion. So kita nak tengok, okay, kenapa ada 3 proses di sini. Okay, alright, so kita tengok the formation of urine. Okay, bermula dengan ultrafiltration. Ultrafiltration ni berlaku dalam mangkuk yang saya cakap tadi, Bowman's capsule, yang mana Bowman's capsule ni di dalam dia ada glomerulus. Apa itu glomerulus? Tangle blood
ataupun tangle capillary network. Okay, so the podocytes and the endothelium of the glomerulus form a filtration membrane that permits the passage of water and solids from the blood into the capsular space. Okay, dia akan membentuk penapis, filtration membrane. Okay, membran untuk penapisan. So blood is under relatively high pressure when it reaches the nephron. So this pressure is maintained and enhanced because the afferent arteriole has a larger diameter than the efferent arteriole. Konsep yang sama macam yang berlaku dalam pembentukan interstitial fluid. Okay, yang mana darah bergerak daripada afferent arteriole, kemudian dia akan dipaksa melalui blood capillary yang diameternya lebih sempit. So di sini akan mewujud high hydrostatic pressure. So perubahan daripada large diameter kepada small diameter tadi akan memberi tekanan kepada darah. Alright. Jadi dari tekanan itu, okay, as blood enters the glomerulus, okay, ultrafiltration takes place when the high pressure forces fluid through the filtration membrane into the capsular space. So tekanan ini yang akan menyebabkan ataupun memaksa sebahagian cecair dalam blood plasma tadi menembusi ataupun dia akan meresapi filtration membrane. So the filtration membrane allows molecules smaller than a certain size to filter into the capsular space. So kat sinilah berlaku ultrafiltration. So the fluid that enters the capsular space is called the glomerular filtrate. Kita belum panggil lagi dia sebagai urine, but kita panggil dia sebagai glomerular filtrate because dia belum lagi dikira urine kerana masih terdapat bahan-bahan yang boleh kita resap semula. That's why ada proses yang kedua iaitu reabsorption. Okay. Alright, kita tengok kenapa. Sebab glomerular filtrate ni mengandungi water, glucose, amino acids, urea, mineral salts and other small molecules. Has the same composition as blood plasma but does not contain red blood cells and plasma proteins. So air kencing kita tak ada red blood cells lah dan juga plasma proteins. Okay, sebab tu dia tak berwarna merah, dia warna kuning. Okay, so red blood cells and plasma proteins are too large to pass through the filtration membrane, so they remain in the blood as it flows into the efferent arteriole. Okay, boleh imagine tak sekarang apa yang berlaku? Darah melalui afferent arteriole disebabkan tekanan yang tinggi daripada afferent kepada efferent arteriole, perubahan diameter tadi. Okay, di glomerulus tadi akan menyebabkan sebahagian daripada blood plasma ditapis keluar, yang mana dia ditapis daripada glomerulus masuk ke dalam capsular space yang terdapat pada Bowman's capsule tadi dan mangkuk tadi. Okay, tapi kalau kita perhatikan hasil tapisan yang kita panggil sebagai glomerular filtrate ni mengandungi bahan-bahan yang boleh diguna pakai lagi. Antaranya water, okay, glucose, right, some more amino acids kita boleh guna lagi. Okay, berguna untuk tubuh badan kita. Right, that's why kita belum panggil dia sebagai urine lagi. Dia bukan waste product sepenuhnya sebab ada yang kita nak reabsorb. Right, that's why okay, second process dia dinamakan sebagai reabsorption. Reabsorption ni adalah satu proses untuk kita ambil semula bahan yang berguna daripada glomerular filtrate tadi. Kan ada glucose, ada water tadi. Masih berguna pada tubuh badan kita. Kita sangat memerlukannya. Right. So reabsorption takes place when substances move across the walls of the renal tubule into the capillary network. Okay. Dia berlaku antara renal tubule. Ingat tak, renal tubule ada 3 tadi. Renal tubule kita ada proximal convoluted tubule, loop of Henle and also distal convoluted tubule.
So di sepanjang laluan itu akan berlaku reabsorption bahan-bahan yang berguna ini. Okay, so dia bermula dengan proximal convoluted tubule. Okay, the sodium ions, that is Na+, are actively pumped into the capillary network, but the chloride ions follow passively. So dekat sini dia ada melibatkan beberapa movement, jenis movement. Satu adalah active transport. Okay, manakala active transport ni dia mengangkut sodium ions. Okay, manakala chloride ions adalah secara passive transport, iaitu diffusion. Okay, okay. So kita tengok the reabsorption of glucose and amino acids also take place through active transport. Okay, so semuanya kalau awak tengok ada pengetahuan sepatutnya awak dah ada idea. So kalau active transport maksudnya, okay, saya kembali kepada gambar rajah nephron tadi. Active transport dia bermula berlaku pada proximal convoluted tubule, betul? Yang berwarna biru ni, kita tengok yang berwarna biru. So yang semua yang berwarna biru ni adalah proximal convoluted tubule. So dia dikelilingi oleh network of blood capillaries, betul? Alright, so dekat sinilah sepanjang inilah berlaku reabsorption. Okay, di mana dikatakan antaranya adalah glucose dan amino acids akan melalui active transport. So kalau kita ingat lagi, active transport ni adalah pergerakan molecules daripada low concentration kepada high concentration. So dia against concentration gradient, dia menentang kecerunan kepekatan. So dekat situ ini menunjukkan sebenarnya walaupun kandungan glukos di dalam proximal convoluted tubule ataupun concentrationnya rendah, okay, tetap kita perlu reabsorb masuk dalam blood capillary. Maknanya kita tak nak buang di dalam air kencing kita. Kita masih perlukan glukos ni. Sebab glukos ni penting sebagai sumber tenaga kita, kan? Jadi tak boleh buang dalam kencing. Okey, so kita selamatkan balik glukos yang tertapis dekat Bowman's capsule tadi, melalui proses reabsorption, dan dia akan masuk dalam blood capillary. Boleh faham? So kita nak mengelakkan dia dijadikan sebagai urin, dibuang dalam urin. So kita mesti reabsorb bahan-bahan ini. Alright, so di sini inilah ini tadi sodium ions, glucose dan amino acids adalah secara active transport. Chloride ions adalah secara diffusion. Alright, so the movement of solids into the capillary network decreases the solute concentration of the filtrate but increases the solute concentration in the capillary network. As a result, water moves into the blood capillaries by osmosis. So sekali lagi awak kena fahamkan, bila molekul-molekul ini dia reabsorb from proximal convoluted tubule kepada network of blood capillary, daripada tubul tu kepada saluran darah, maknanya kepekatan solut ni dah berbeza. Jadi ini menyebabkan saya gambarkan glomerular filtrate tadi ataupun hasil tapisan di dalam proximal convoluted tubule tu tadi dah jadi cair berbanding dengan kepekatan di dalam blood capillary. So perbezaan ini juga akan dapat menyebabkan molekul air pun dapat reabsorb. Kita dapat selamatkan pula molekul air melalui proses osmosis. Nampak kan? So dia ambil solid dulu, ambil ions dulu. Jadi dah jadi cair, dia resap pula air melalui proses osmosis. Diteruskan pula dalam loop of Henle tadi. So water, sodium and chloride ions are reabsorbed
sama juga secara osmosis, active transport dan juga diffusion tadi. So the watery filtrate, okay, which is now low in salt but high in waste such as urea, arrives at the distal convoluted tubule. Okay, so more water, sodium and chloride ions are reabsorbed. Diteruskan lagi penyerapan semula. Semua tu mesti selamatkan, masukkan balik dalam kita punya sistem peredaran darah. Okay, so the filtrate reaches the collecting duct. Very little salt is left and 99% of water has been reabsorbed into the bloodstream. Banyak kan? So banyak molekul air serap semula. Only 1% of the water in the filtrate actually leaves the body as urine. Hanya 1% saja yang kita hasilkan sebagai air kencing. So as the filtrate now called urine. Now baru kita panggil dia sebagai urine sebab dia dah betul-betul ada waste product sahaja. Kita dah selamatkan molekul ions yang kita perlukan oleh tubuh badan kita. So kita panggil dia urine. So moves further down the collecting duct. Okay, some urea diffuses out into the surrounding fluid and blood because it is small molecular size. Sebabkan oleh saiz urea ni yang kecil tadi, dia pun diffuses out. Dia akan meresap keluar into the surrounding fluid and blood. Okay, maknanya daripada collecting duct tu, dia akan keluar pergi kepada blood ataupun capillary because it's small molecular size, disebabkan oleh saiz dia yang kecil tadi. So about 45% of the original original urea remains in the collecting duct to be excreted in the urine. Okay, alright. So after leaving the collecting ducts, the urine flows down the ureter, the bladder and the urethra and is finally excreted. Okay, kita tengok proses yang ketiga dalam urine formation ini, iaitu secretion. Okay, sebenarnya only about 20% of the plasma leaves the blood vessels and enters the renal tubules. Okay, hence there are waste products in the blood which were not filtered originally. Maksudnya di sini, semasa proses yang pertama, ultrafiltration tadi, yang darah dari afferent, glomerulus, efferent, bukanlah semua waste products tu dapat ditapis sepenuhnya menjadi glomerular filtrate. Masih ada lagi waste products yang terdapat dalam darah yang keluar melalui efferent arteriole. So efferent arteriole ni dia akan branch kan, menjadi network of blood capillary yang mengelilingi renal tubule tadi. Okay, so secretion ni yang akan mengambil tempat. So secretion is a process in which waste and excess substances that were not initially filtered are secreted into the renal tubule. Okay, nampak tak gambarannya? Pertama, ultrafiltration. Okay, tapisan. Okay, penapisan berlaku dalam proses yang pertama. Rupanya penapisan tu dahlah menyebabkan bahan berguna tertapis, masuk dalam glomerular filtrate, dan rupanya dalam darah tak sepenuhnya ditapis, masih ada waste products dalam darah. Jadi proses kedua, ketiga, iaitu reabsorption dan secretion akan melengkapkan pembentukan urine ini tadi. Okay, reabsorption untuk kita selamatkan bahan-bahan berguna dan masuk balik dalam sistem peredaran darah kita supaya kita dapat gunakan untuk fungsi badan kita yang lain. Manakala secretion ni pula adalah proses untuk menapis bahan buangan yang masih terdapat dalam blood capillary yang mengelilingi renal tubule, iaitu proximal convoluted tubule, loop of Henle and also distal convoluted tubule. Okay, menarik kan? Alright, so secretion takes place in the renal tubules and collecting duct, but is especially active at the distal convoluted tubule. Okay, so secretion occurs by passive diffusion and active diffusion. So dua-dua berlaku.
Okay, so secreted substances include hydrogen ions. Ions mesti dibuang. Kalau terlalu tinggi dalam darah kita, dalam blood, dia akan menyebabkan darah kita berasid. Hydrogen plus kan, hydrogen ions kan, dia memberikan pH yang rendah. Okay, and also potassium ions, ammonia, urea, creatinine, toxins, and certain drugs. So dia akan dirembeskan, secret, dirembeskan dari blood capillary kepada renal tubule. So ada two ways. Pergerakan molekul-molekul ni adalah dua hala. Dari renal tubule kepada blood capillary adalah reabsorption. Dari blood capillary kepada renal tubule adalah secretion. Okay, kalau tak faham nanti awak boleh nyatakan persoalan awak dalam Q&A kita dalam sesi yang berikutnya nanti ya. Alright, so secretion helps to eliminate and increase the rate of waste removal from the body. So dia menyelamatkan ataupun membantu untuk membuang bahan buangan dan juga meningkatkan kadar pembuangan bahan tidak berguna ini daripada badan. And also regulate the blood levels of certain ions. Okay, example, when the blood pH dips too low, ni yang saya katakan tadi, the kidney will secrete more hydrogen ions. Okay, so hydrogen ions terlalu banyak dalam darah kita menyebabkan pH darah kita menurun, berasid kan. Jadi nak menyelamat keadaan, akan berlakulah secretion ni atau dia akan merembes hydrogen ions ni dengan lebih banyak lagi menjadi waste products dalam urine kita. So when the blood potassium levels rise, the kidney will secrete more potassium. Begitu juga dengan potassium. Kalau terlalu tinggi, dia akan dirembeskan, secreted lebih banyak dalam proses secretion ini. Okay, so itu adalah sebahagian daripada penerangan saya berkenaan dengan urine formation. Saya berharap awak dapat memahami pembentukan air kencing ini dengan lebih baik. Namun jika ada bahagian-bahagian yang tidak difahami, awak boleh nyatakan persoalan awak dalam sesi Q&A kita nanti. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.